ए कस 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 जा दुग्गा बुढ़िला रे बुढ़िला अगनी कका बुढ़िला रे बुढ़िला अगनी कका बुढ़िला ए माँ सुनती माँ सुनती माँ कौन करछोठी नाई माँ मु चेस खेलुथिल तो मु बसी देखुथिली चेस खेलुथिल एटा कौन तते मुके थ तोर कहिची एसो बाजे कथारे मुंड खेळाने बोली माँ माँ तते घर आगो बिता करबी को गोटे गार तते रखिले जे लागे छि ओ पिलाटा नष्ट कर दबो आज तू ए घर जीबू ना ना अगनी कका घर रहबे बाप तो गार आसी भागे के शहरे पड़ी छि जे ए जाय गां गंध छाड़ीनी तू तो तार रक्त अभ्यास छाड़ीबू केमिति कौन है जी अंजलि आज एटा घर बाहर करो को गार आन जंतुला को रखिले जे मो पिलाटा को नष्ट कर सारलानी कौड़ी खेलुची कौड़ी चेस वीडियो गेम ए सब खेलसी ना पिलांकर आउटलुक बढ़िबो आ कोन छोटा जाय गारे माटी सहित माटी हळ करिबो ना कोन अंजलि मु तुमको केते थर कहिची पिला मानको इच्छा विरुद्ध रे किछि करिबा को बाध्य कले से मानको विकास रे बाधा सृष्टि होबो इट इज चाइल्ड साइकोलॉजी अरे मु तो पुणी से गाँ रे बढ़ीची छड़े धरी गाँ रो धुलिया दांडो रे खेलिबारे जो मजा गाँ माटीर बासना कि सुंदर अंजलि कि सुंदर आमो गाँ सरिष कियारी बासना ओधा नुआ धान गछर मोह गाँ आकाशर मेघ नई पठा जन्न राति कुआर पुनेई गीत कि सुंदर अंजलि कि सुंदर पिला और चाकर आगे मते पाठ पढ़ेबा आरंभ होई गला सबले बेइज्जत करबा तमर ओटे बद अभ्यास होई गला बेजत नुहे अंजलि जहा सत मु सेई कथा कहू ताबले पिलाटा घंटा घड़ धरी कोड़ी खेलिबो कोन भविष्यत अछि ए खेले रे चेस खेलु वीडियो गेम खेलु बैडमिंटन खेलु नहल क्रिकेट खेलु ए सब खेलिले काली सकाळे तम पुओ विदेश जीवो ना कमे एग्जैक्टली कौड़ी खेल रे किंतु आ गुटे नियारा बासना अछि अंजलि जीवन आरंभ रु मनीषर कौड़ी सहित संपर्क खूब अंगांगी भावे जड़ित एई पिला जन्म हैला सठी घरे कौड़ दरकार आजकल तो सब छुआ मेडिकल रे जन्म होलेनी की सठी रमो रज कुआर पुंडेई रे सांग साथी मेल रे कौड़ी खेल राती पाही जाई बाबू हेबे तो टीवी कोले सिनेमा ठो एल्बम न्यूज केते कोन प्रोग्राम ए अंजलि बाघरर सबुठारु इम्पोर्टांट कथा कोन जानिचो पर कन्या भितरे कौड़ी खेल जणे जनक हाथर कौड़ी छड़े नहीं प्रमाण कर दिए जे संसार प्रति किए केते बलवान कौड़ी खेल नहले बाघर मजा आसेनी बाबू एते सब ट्रेडिशन के मानुची आजकल किए काउ नहीं पळेलान तो किए कोर्ट रे बाहलानी आउ मला बेले शेष साखी से कौड़ी मनुष्य सहित खेले अंजलि कौड़ी की मनुष्य केबेले भूली पारेनी केबेले भूली पारे कोके गला बेले जे जते अधिका कौड़ी पकाए से पूरा सत्य बड़ लोक गाड़ी रे नहीं स्वर्ग द्वार पकई दे आसिले काम शेष कौड़ी खेल कोकेई समय काई काहा गुमो अच्छा त रुंतु रुंतु सब कथा मन रखि दे बापा सटी पंचायती सटी घरे कौड़ी दरकार बो रज पर पुने पिला माने कौड़ी खेलती बागर भी बर कने कौड़ी खेलती आ मल्ला बेले कोके पतरे कौड़ी बिंचा गुए ए अबले पका तो किछे खेलिबी ना तमर मर मेती कौड़ी खेल
तमे मोठू बहुत शिक्षित बयस तुलन में बहुत अभिज्ञ ता माने नुहे जे कॉलेज रे पढ़ला बेले मु तम छात्री थिली बोली सारा जीवन स्त्री परिवर्ते तमे मते छात्री भली व्यवहार करिवो अपमानित करिवो तम पुआ आ चाकर आगे रे ए अंजलि ए अगणी को चाकर न कही भाई बोली कुहो आउ अमु अरे अरे से तो छोट पिला ताको फ्रीडम दियो एटा तार मुक्त होई बुलिबार बेलो मोर किंतु एमिति पिला दरकार नथिला पिलाटा ठीक तम भली खुशी होबा कथा तो बाप गुणे पुओ अंजलि मते नहीं तमें कौन खुशी नुह मु मानुची अंजलि तम भली झील मो भली गोटे वयस्क लोक को एमती कि सेदिन अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि नथिले गुंडा माने तुमको आक्रमण करिबा मु तुमको सेव करिबा सेइथि पाई तो सेइ त्याग पाई तो जेते जा झड़ आसिले भी मु सब सहिची केबे भी प्रतिवाद करी नै विवाह करिबिनी बोली निष्पत्ति नहीं तमें सामाजिक बाछंद हो भय बाध्य ही मो बा हेली ए जीवनटा 2.5 दिन अंजलि बुझिले समय चली जीव आउ दिन कईटा पर तो तुम चाकरी हो तुम्हें चाकरी रे एनगेज हो गला आउ ये सब समस्या केबे सृष्टि होबनी केबे सृष्टि होबनी तुम्हें तुम काम नहीं व्यस्त मु मो काम नहीं व्यस्त ये सब समस्या केबे सृष्टि होबनी केबे सृष्टि समय मोटे लाइब्रेरी आड़े जीवार थिला ना ना इवनिंग रे पिला मान को डकई थिली कोर्स सरीनी तो एक्स्ट्रा क्लास लबा को हबो पिला माने आसी जिवेनी अरे खाई दे जाओ खाइबा को तो आसी थिली कथा हो समय हो गला पिला माने आसी जिवेनी मोर जने बंधु आसीबा कथा कहू नथिली 7:30 को आसीबे आई एम सॉरी मो तरफ क्षमा मागी नब हाँ न खोई छाड़बनी मु फ्री हेले आबे साग होई तांको घर को बुलवा को जीवा पिला माने आसी जिवेनी अरे आज भी कही ना सतरे तुम्हें बहुत बुद्धिमती तुम भली सुंदर स्त्री माने एते बड़ शिक्षित स्वामी को एमती मेंढा बनै रखती नारीर मनटा भारी जटिल अनल जटिल अंक भली भागशास किछि मिलिबनी 7 कलश 8 दीप को साक्षी रखी 100 लोकों सामने जन को स्वामी भाव ग्रहण करी ता पई सिंदूर पिंधे हेले मनटा आउ का पाखरे बंधा पड़ता ए जमती तम मनटा मो पाखरे बंधा पड़ी किंतु ए सब केते दिन निज को चिन्हला दिन ठारू तुमको भलो पाइबा जीवन साथी भाव में पाइबार स्वप्न हेले हेले गोटे दुर्घटना पाई ओ सेट मो स्वामी मो ठारू 20 वर्ष व्यवधान रे गोटे बुढ़ा रुचि रुचि पुणी गाउली ड्रेस टे भी पिंधिबा को दउनी मो पारुनी अनल तमे मते एठु नै जा नै जिबी निश्चय नहीं अरे तुम सीना कथा दी अनल को ठकी देल
हेले अनल तुमको जम्मा ठकिबनी आउ कहार उचिष्ट हेले भी से ता स्मृति को मने पकई से तुमको अंधा भाव ग्रहण करिवो आस आज समय कौन टिके रुह मु भीतर पट कबाटा बंद करी आसे ओई लोकटा तो सबले घर को आछी अच्छा बापा नतला बेले काहे की आछी काको खोजंती अरे अमो एन्यो मु तो पे चॉकलेट आंची गुरुजन में କିଛି ଦେଲେ ମନା କରିଲେ ବାପା କହିଛନ୍ତି କାଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ଚକଲେଟ ମୁଁ ନଉଛି ମୁଁ ଚକଲେଟ ଖାଏନି ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ଚକଲେଟ ଆଣିବେନି व्हाट ଆପଣ ଓଡିଆ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମ ମାତୃଭାଷା ପରେ ଓଡିଆ ओ सॉरी बाबा ଏଇ ତ ପୁଣି ଇଂଲିଶ କହିଲେ भूल गला बाबा भूल गला अच्छा अमो बाबा तुम सब कौन कौन खाइबा को भलो पाओ ମୁଁ ବରକୋଳି ଜାମୁକୋଳି କଣ୍ଟେକୋଳି ଆଉ ବଇଁଚକୋଳି ये सब कौन एठी मिले ନାଇଁ ମ ଅଗଣି କାକା ଗାଁ କଲେ ସେଇ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି हां पचानो କଉଡ଼ି ସବୁ କି କାମ ଲାଗେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି कौड़ी ଆମେ ଓଡିଆ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଜମା ଭୁଲି ଯିବା କଥା ନୁହଁ ହେଲେ ବାପା କହୁଥିଲେ ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ସବୁ କାମରେ କଉଡ଼ି ଦରକାର अरे बाबा ये विज्ञान जुगरे पाठ पढ़ी कॉम्पिटिटिव परीक्षा देले तमे मो भଳି जणे डाक्टर के इंजीनियर हबो ଆଚ୍ଛା ତ ରୁହନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିଟିଭ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ହଁ। ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଓଡିଆରେ କହି ପାରିଥାନ୍ତେ की पिला रे बाबा ये ओडिया 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 ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେତେ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢିଲେ ବି ଯେତେ ବିଦେଶ ଗଲେ ବି ଯେତେ ବଡ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବୋଉକୁ ଭୁଲି ଯିବେ से केमति हबो ପୁଣି ଆମ ମାତୃଭାଷା କାହିଁକି ଭୁଲି ଯିବେ की पिला रे बाबा ये ଅନର ଭିତରକୁ ଆସ ମୋ ପେଟଟା ପୁରା କଣ ହେଇ ଯାଉଛି जाउची जाउची अमो तुम मां को देह खराब मु जाउ चेकअप कर देबी तुम जदी बाहर को जीव कबाटा दे दे जीव अरे बापा अमु सेठी कौन करुच आस आस मो पाखक आस 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 कौन है मुह कहीं सुखी जाइए हाँ अरे यहाँ तो तुम खेलार समय अगणी कका घरे नहांती कि आउ बो किसी कहले आ कौन है मो बाबूंकर शुण शुण आज मत बहुत समय फ्री मिली आज आम सांग कौड़ी खेलिबा है आस आस बापा मु आस 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 बहु बहु किसी कहले ना आउ बापा काली जो डाक्तर अंकल आसते हाँ 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 अनल बाबू बहुत बड़ डाक्तर तुम बोऊंकर बंधु से माने एकाठी सांग होई पाठ पढ़ुतिले कोटा कहीं जेडे सांगरे सांग हो बजे अरे तुमर तो पुणी अनेक झील सांग अछंती काहे कि डॉक्टर अंकल किछि कहले कि ना आउ बापा हां को बापा को काली जो डाक्तर अंकल आसते हां हां आम बो
ତମେ ସବୁ କାହିଁକି ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲ? ବଡ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଯାହା କରନ୍ତି ସାନମାନେ ତା ଦେଖନ୍ତିନି। ମନେ ରହିଲା? ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତମେ ଜମା ଘରେ ରହିବନି, ନାଇଁ। ବାହାରକୁ ପଳେଇବ। ମନେ ରହିଲା? ସତକୁ ଚାପା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜମା ରହିବିନି ବାପା। ବାହାରକୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ। ପଳେଇବି। ସତକୁ ଚାପା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜମା ରହିବିନି ବାପା। ନା ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବି। ବାହାରକୁ ପଳେଇବ। ଆରେ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ଦେଖିଲ ଏ ଡ୍ରେସଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଡ୍ରେସ୍। ମୁଁ ମନା କରୁଛି, ଡ୍ରେସ ଆଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବିନି। ହେଲେ ଅନଳ ଏକା ଜିଦ୍ କଲେ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବୁଢ଼ୀ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଅନଳ ମୋର ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ, ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ମୁଁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ପାରିଲିନି। ଦେଖିଲ ଡ୍ରେସଟା କେମିତି ହେଇଛି? খুব সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। ড্রেস অপেক্ষা ড্রেসর কটিংটা খুব সুন্দর। সতে যেমিতি তোম দেহ সাঙ্গকু এই কটিংর গোটে সিমিলারিটি আছে। ଆଉ ଏ ନେକଲେସ୍ 50 ନା 60,000 ହବ। ମୁଁ ମନା କରୁଛି। କେମିତି ହେଇଛି? ଏଇଟା ବି ସେ ଅନଳ ଦେଇଛନ୍ତି। অগণি এ অগণি 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 তু আজিকালি অমর দায়িত্ব কিছু নৌলু। আরে তো পাই ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଅମ୍ବୁର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେ ତ କୁଆଡେ ପଳଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନି। ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା। ଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଆସେ ଅଗଣି। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ବୁଝି ତାଙ୍କ ମନରୁ ଅନ୍ଧାର ଦୂର କରିଦେବା ଦରକାର। ଯାଅ ଯାଅ ତାକୁ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲେ ଆଣ, ଫ୍ରେଶ କରି ଆଣ। ଯାଅ। ମୁଁ ତ କଳାକାଟେ ପଡି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ଅମୁ ବାବଦରେ ତମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହବ। ଅଗଣି ତାର କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନବ? ପିଲାଟା ବଡ ହେଲାଣି। ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ବି ଅଗଣି ତା ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ। ସବୁବେଳେ ତା ବାବଦରେ ତମର ଏକତରଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମା ହିସାବରେ କୁହ କୁହ। ମା ହିସାବରେ ତମର ଯଦି ତା ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କୁହ, ମନା କରିବିନି। କୁହ କୁହ। ପିଲାଟାକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡିଦବା। ହଷ୍ଟେଲ? ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖି ପାଠ ପଢେଇବା ଏଇଟା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ଅଞ୍ଜଳି। ତାପରେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଥିବା ଚଢେଇ ଭଳି କାଇଦା କଟକଣା ଭିତରେ ରଖିବା ଆଦୌ ଡିସିସନ ନୁହଁ। ମୁଁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରହିବ, ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବଡ ହବ, ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମଣିଷ ହବ। ସେ ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମଣିଷ ହବ। ହାୟ ଅଞ୍ଜଳି। ଶୁଣ, ଅନଳ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତମ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହବ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଶୁଣିଛି ଶୁଣିଛି, ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ତମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବାବଦରେ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ଅଞ୍ଜଳି ଝିଅଟେ ହେଲେ ବି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ଆମର ଇଣ୍ଟିମେସି ମୋ ଭାଷାରେ କହିପାରିବିନି ସାର୍। ସବୁଦିନ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଦେଖା ହଉନଥିଲେ ନା? ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଅନଳକୁ? ଏବେ ତ ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି ଯଦି ଦିନେ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ଦେଖା ନ ହେଇଛି କି କଥା ନ ହେଇଛି, ମନଟା ମୋର ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମଣିଷକୁ ସୁଖ ଦିଏ, ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଏ। ଆଉ ସେଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମଣିଷଠୁ ମଣିଷକୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ, ବିପଥଗାମୀ କରା, ନଷ୍ଟ କରା। Am I right, ଅନଳ ବାବୁ? Yes, sir. କିନ୍ତୁ ଆମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଠିଆ ହେଇ ଗପୁଥିବ ନା କଣ? ଚାଲ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା। ଆସ। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଟିକେ ଆଜି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଡ଼େ ଯିବାର ଥିଲା। ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାବଦରେ କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ମୋର ଛାଡ଼ିବାର ଥିଲା। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି।
ସରି ଅନଳ ବାବୁ, ଆଇ ଏମ୍ ସରି ସରି। ଅଞ୍ଜଳି, ଅନଳ ବାବୁଙ୍କୁ ନ କହି ଛାଡ଼ିବନି। ସାର୍ ସାର୍ ଲୋକଟା ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁନି ତ? କରୁ, ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ତ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ଜଣେ ବୟସ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା କରିବା କଥା ସିଏ ତ ସେଇଆ କଲେ। ତା ମାନେ ଅଜବ ମୋ ରିଲେସନ ବାବଦରେ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି? ଜାଣିନଥିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବୋକାମି। ତା ଛଡ଼ା ତମ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ ପଦାରେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏମିତିକି ଅଜୟଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବି। ଓ ଅଞ୍ଜଳି! ମୋ ପ୍ରତି ତମର ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଜଗର ଭୋକଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢିଯାଇଛି ଅନଳ। ତମ ବିନା ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡ ବଞ୍ଚି ପାରିବି। Come on, darling. Come on. ଆରେ କିଛି କୁହ ଭଲା, କିଛି ତ କହୁନ। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ଚାଲ। ନାଇଁ ଏଠି ବସିବା। ବସିବା? କଣ ହେଇଛି କୁହ। ମତେ କେହି ଲୋକ ଭଲ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ହାଁ? କେହି ଲୋକ ଭଲ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ମାନେ? ଅଗ୍ନି କକା, ବାପା କହିଲେ ଜାଗକୁ ସତ କଥା କହିବୁ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିନି, ହେଲେ ବାପା ମତେ ମାରିଲେ। ଆଉ ବୋଉ, ସେଇଟା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆରେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କଣ ସେମିତି କଥା କହନ୍ତି? ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି, ଯାହା କରନ୍ତି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଚାଲ 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 ଚାଲ, ତମକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଡୁ ସାଡୁ ଗପୁଛ। ପେଟ ପରେ ଖାଇଦେଲେ ସବୁ ଠିକ ଯିବ। ଚାଲ। ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ଯିବ ନାଇଁ? ଏ ଜାଗା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରାତି ଅବାଜା କୁଆଡେ ବସିଥିବ ତ? ପାଠ ପଢିବା ବେଳ ପରା ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ଚାଲ। ନା ନା, ଏବେ ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ଯିବିନି। କାହିଁକି? ଏବେ ଏବେ ସେ ଲୋକଟା ଆମର ଥିବ। କୋଉ ଲୋକ? ସେଇ ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗ। ସିଏ ଥାଆନ୍ତୁ। ନା ନା, ସିଏ ଥିଲା ମୁଁ ଘରକୁ ଜମା ଯିବିନି। ଆରେ ସିଏ ପରା ଜଣେ ବଡ ଡାକ୍ତର। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ସିଏ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିବେ। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ଚାଲ। କହିଲି ପରେ ଯିବିନି। ଅଲବତ ଯିବ ତମେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ଚାଲ ଘରକୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ଅଲବତ ଯିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ମୋ ବାବାକୁ ମୁଁ ନାଉ କରି ନେଇଯିବି, ଆସ। ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ହେଇକି ବିଜୁଳି ମାଇଲାଣି, ଘଡଘଡି ମାଇଲାଣି, ବର୍ଷା ହବ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ ତମ ଦେହ ଖରାପ ହବ। ମୋ ଚାଲ ଘରକୁ, ଚାଲ। କହିଲି ପରେ ଯିବିନି। ଅଲବତ ଯିବ ତମେ। ନାଇଁ, ଚାଲ ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁଛି। ଯିବିନି। ଅଲବତ ଯିବ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଚାଲ ଯିବିନି। କହୁଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଯିବିନି। ଅଲବତ ଯିବ। ମୋ ଭଳି ଜଣେ ନାରୀର କାମନା ସେ ପ୍ରଫେସର ନୁହେଁ ଅନଳ। ତମ ଭଳି ଜଣେ ସମବୟସ୍କ ଯୁବକ ହିଁ ଉପଶମ କରିପାରେ। ଏ ବର୍ଷା ରାତି ତମରେ ନିଛାଟିଆ ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ଦିଟା ଲଙ୍ଗଳା ମନ। ପେଟର ଭୋକଟୁ ଦେହର ଭୋକଟା ମଣିଷ କେମିତି ପାଗଳ କରିଦିଏ ଅଞ୍ଚଳି। ମୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଜାଣିଛ ଅନଳ? କଣ ଅଞ୍ଚଳି? ଇଏ ରାତି ଆହୁରି ଲମ୍ବା ହେଇଯାନ୍ତା। ଆହୁରି କେତେ? ଇଏ ଦେହର ସବୁତକ ଭୋକ ମେଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ଦେହର ଭୋକ ସମୁଦ୍ରର ଭୋକ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଅଞ୍ଚଳି। ଜମା ସରେନି ଅନଳ, ଜମା ସରେନି। No, it is not friendship, it is hypocrisy. No. It is not friendship, it is hypocrisy. ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। No, ସାର୍ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ମୋର କ୍ଷମା it is not friendship, it is hypocrisy. ସାର୍ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। No, it is not friendship, it is hypocrisy. No, ସାର୍ ମୋର ଭୁଲ it is not friendship, it is hypocrisy. ଆରେ ମୋ ଚଷମାଟା ଦିଅ। ଅନଳ ମତେ କିଛି ଦେଖାଉନି, ମୋ ଚଷମାଟା ଦିଅ। ଅନଳ, ଆରେ ତମେ କୋଉଠି ମୋ ଚଷମାଟା ମତେ ଦିଅ। ଅନଳ ମତେ ଚଷମାଟା ଦିଅ। ଅନଳ ତମେ ମାରୁଛ
ଅଞ୍ଜଳି ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ ତମରି ଆଗରେ ସେ ଲୋକଟା ମତେ ମାରୁଛି ତମେ କିଛି କହୁନ କଣ? ସ୍ତ୍ରୀର ପାପ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀର ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନେ ତମେ ମତେ ମାରିଦବ ନା? ମୁଁ ତମକୁ ମାରିଦେବି। ମତେ ମାରନି, ବିଶ୍ୱାସ କର ଏ କଥା ମୁଁ କାହାରି ଆଗରେ କହିବିନି। ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇଯିବି। ମତେ ପାପ ପାପ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ନ ରହି ପାଉଛି। ମତେ ମାରିନି। तो पड़े जाओ ऐसे लोटा पाखा पे चले तो पड़े जाओ कथा मानो तो बचाओ ତମେ ମାଧବ ତମକୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବି? ऐसे लोग किछ करबुनी ए जो घर देखाउची से घर भीतर बसो जाओ तो जाओ छाड़ी देवी ना कौन कहलु अनल माने निया मु जहाँ को छुईबी से जलिबा मते जे छुईबा से जली पड़ी पाउंस होइछ मो छाड़ दियो मते छाड़ दे हां अधर मते छाड़ दे छाड़ देले कोन करबो छाड़ देले आगो के बाबू को कॉलेज रे पहुंचबी तमे आगो बाबू को मार दे तो सब कथा पुलिस की कहबी कोर्ट रे कहबी तुम फंसी आइबो अच्छा तते एते सब कथा कहबा को सुजोग देबेनी को जदि बा तू एक कथा कहा आगे कहबू तो कथा भी केही विश्वास करा मो पळे जे केही विश्वास मो कहा आगे कोई भाई तो बाबू को मार दे बोल तू कॉलेज रे समस्त आगे कहि दबू तू पुलिस आगे कहि दबू मत फांसी हो षठी पंचुआती एंतुड़ी साण बाबा बेदी जुई मशाणी कोण षठी पंचुआती एंतुड़ी साण बाबा बेदी जुई मशाणी कोण केउठी से सत केउठी मोड़ कहा पाई खेल काहाकु काल मनीष खेलुछि कौड़ी खेल मनीष खेलुछि कौड़ी खेल 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 कौड़ी खेल
ହାରିଗଲେ କାନ୍ଦିବୁନି, ଜିତିଗଲେ ହସିବୁନି, ଲୋଭ ଏତେ କରିବୁନି, ମରିବାକୁ ଡରିବୁନି, ଭୁଲ କେବେ କରିବୁନି, ପଛକୁ ତୁ ଫେରିବୁନି, ଯାହା ହଉଛି ଠିକ ହଉଛି କରମକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। এইঠি আরম্ভ এইঠি শেষ, হাড়রু মাউস ହୁଏ ପାଉଁଶ, କାହାର ଲୁହ ତ କାହାର ଘଷ, ବିଶ୍ୱାସରେ କିଏ ଦଉଛି ବିଷ, କିଏ ବା ଭୋଗୁଛି କରମ ଫଳ, କିଏ ବା ଧରିଛି ଭାଗ୍ୟର ଡାଳ। ଓ ମଣିଷ ଖେଳୁଛି କଉଡ଼ି ଖେଳ, ମଣିଷ ଖେଳୁଛି କଉଡ଼ି ଖେଳ। କଉଡ଼ି ଖେଳ, 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 କଉଡ଼ି ଖେଳ। କସି ଉଠିବ ଦୁଗା, ତାନ ଚାଲିବ 3, ଛକରେ ବସିବ 4, ଦାନ ଖାଇବ 5, ଘରେ ପଶିବ 6, ପାଚିବ ଇଏ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଭାଗ ଭାଗ, ଏଠି କେହି କାହାରି ନୁହଁ। ସକାଳ କୁଣିଆ ସଞ୍ଜରେ ଫେରେ, କିଏ ଜିତେ ପୁଣି କିଏ ସେ ଘରେ, ହାରିବାକୁ ସିନା ଖେଳାଳି ଡରେ, କେବେ ମାରେ କେବେ ନିଜେ ସେ ମରେ, କେଉଁଠି ଫୁଲ ତ କେଉଁଠି ଫଳ, କେଉଁଠି ଅଥଳ କେଉଁଠି ଧଳ, ମଣିଷ ଖେଳୁଛି କଉଡ଼ି ଖେଳ, ମଣିଷ ଖେଳୁଛି କଉଡ଼ି ଖେଳ। କଉଡ଼ି ଖେଳ, 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 କଉଡ଼ି ଖେଳ। Ah
କହିଥିଲେ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି। ପଇସା ସବୁ ଦେଇଦେଲୁ? ବାକି ଆଉ ଚଳୁ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଓଡିଶା ସରକାର ବାକିରେ ଚଳୁଛି, ତାର ଚଳିଲା ନାଇଁ ନା? ତୁ କି କାମ କରୁଛୁ ରେ? ଆରେ କି କାମ କରୁଛୁ? ଭେଣ୍ଡା ଟୋକାଟା, ତୁ କି ଭେଣ୍ଡା ହେଇଛୁ? ତୋ ବୟସରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଦିନକୁ 10 କେଜି ମେଣ୍ଢା ମାଂସ ଖାଉଥିଲି। କୋଉ ଦିନ ରାନ୍ଧିକି ଦେଲ କି ମୁଁ ଖୋପାଡ଼ି ଦେଲି? ଦିନେ ରାନ୍ଧିକି ଦିଅ ଏକା ମାଟିକି ହାଣ୍ଡି କଟା ଦେଖିଛି ସବୁ ସଫା କରିନ ଦେଇଛି। ମୋ ନା ଅନୀତି ନୁହେଁ। ହଁ ଥାଉ ଥାଉ, ତୋର ଯୋଉ ଚେହେରା ନା ଷ୍ଟେପିନିଟାକୁ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ 10 ଥର ପଡି ଯାଉଛି। ତୁ ଦିନକ କାମକୁ ମାସେ ଲଗେଇବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଧର୍ମକୁ ଚାହିଁକି ମୁଁ ଖାଲି ତତେ ପଇସା ଦଉଛି। ସେମିତି କଥା ମତେ କହିବ ନାହିଁ। ମୋ ଭଳିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ କଣ କାମ ଅଭାବ? ସାଇକେଲ ଉଡାଜାହାଜ ବସ ଟ୍ରକ ସବୁ ମୁଁ ସଜାଡି ଦେବି। ଥାଉ କଥା କହନା, କାମ କର। ତୁ ଏମିତି କାମ କଲେ ନା ମୋ ଗ୍ୟାରେଜ ଡୁବିଯିବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଜ ଡୁବିଯିବ? ଡୁବିଯିବ ନାଇଁ? କାମ ମୁଁ କରୁନାହିଁ। କି କାମ କରୁଛୁ? ଆଉ କାମ ମୋର ହବ ନାହିଁ। ଅନଶନ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ କାମ କରିବି କଣ ବସିଲାଣି? ବସିବି କଣ? ଅନୀତି, ଆଜି କଣ କେହି ଗ୍ରାହକ ଆସିଲେ ନାଇଁ? ନ ଆସନ୍ତୁ, ବେପାର ହବ ନାଇଁ କିରେ? ନ ହଉ ତ ବେପାର। କିରେ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି ଦିନକୁ 4-5 ଥର ମାଲ ପି, ଛେଳି କଲିଜା ଖା, ଦିନକୁ 250 ଛେନା ଖା। ଆଉ ତୁ ତ ଚେହେରା ହେଲେ ସିନା କାମ କରିବୁ। କିରେ ତୁ ତ ପବନକୁ ଦୋଲୁଛୁ, କି କାମ କରିବୁ? ଗୁରୁ ଦରମା ଦବା 730। ସେଥିର ଛେଳି କଲିଜା ନା ମୁଁ ବାଘ କଲିଜା ଖାଇବି। ଅନୀତି କଣ ଏଡା ଆଇଲୁ? ସେଇଠି କଣ କୁହ? ଆମ ପାଖକୁ ଆ, ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ଅନୀତି ଦେଖିଲୁ ଆମ ସାଇନ ବୋର୍ଡଟାକୁ କିଏ ନେଇଗଲା କିରେ? ଆମ ସାଇନ ବୋର୍ଡ କେ ନେଇଗଲା? ହଁ। କାର ଭେକ ନେଇଥିଲା ଗୁରୁ? ଆମ ଭଙ୍ଗା ଟିଣ କିଏ ନଉଥିଲା? କାହିଁ ଦେଖୁ ଅଛି ଭାଇ ମୋ ଗାଟା ଟିକେ ଦେଖିଲ। କିଏ? ଅନୀତି ଗୁରୁ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ପୁଅ କି ଝିଅ? ତମେ ଦେଖ, ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ହାତ ମାରିକି ଦେଖ। ଭାଇ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଚିନିଡିଛି ପୁଅ, ତ ଗ୍ୟାରେଜ ଭିତରେ ସିଧା ଆଳୁ ଗଡେଇ ଦେବି। ଆଳୁ ବୋମା। ହେଇ ବୋମା ବୋମା ଗୁରୁ। ସେଇଟା ଫୁଟିବ ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷଟା। ଅନୀତି ଗୁରୁ ଯା ମାଗଣା ସଜାଡି ଦେ, ମାଗଣା ମାଗଣା? ରୁହ ଅୟ ଭାଇ, କୁଆଡେ ଆଇଲ? ବାଟରେ ଗାଡିଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଠେଲି ଠେଲି ମୋ ଦଫା ରଫା ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ଗାଡିଟା ଦେଖ। ଆମ ସାଇନ ବୋର୍ଡ ପଡିନ କି? ସାଇନ ବୋର୍ଡ? ହଁ, এইটা হলা লেডিজ মানক গ্যারেজ। এটি কেবল মহিলা মানক গাড়ি সজড়া হুয়ে। কাই 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 তোমারে গ্যারেজটা লেডিজ টেলর না বিউটি পার্লর বে? আগেরে পুরুষ মানক গ্যারেজ আছে, দেখিবে তু আগে। হাই হাই হাই, হই 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 রহি যা। এটা কি বে? ମୋ ଗୁରୁ। তো গুরু? ହଁ ଆଉ ତ ଗୁରୁ କଣ ନେଉଳଙ୍କ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି? ଏ ଦଣ୍ଡପାଣି ବହୁ ପାର୍ଟି ନା ମା ପେଟରୁ ଚାମର ହଲେଇକି ଆଗରୁ ପାଲା ଗାଉଥିଲା। ହଁ। ଏବେ ଲେଡିଜ ଗ୍ୟାରେଜ କରିଛି। ମୁଁ ଗାୟକ ଚୂଡ଼ାମଣି ଅଗସ୍ତି ସାମନ୍ତ। ଚୁପ! ତମେ ଝିଅ ନା କାହିଁକି? ମୋ ଗାଡିଟା ଦେଖ। ତମ ଗାଡି କାମ ଠିକ ପାରିବେନି, ଆଗର ପୁରୁଷ ଗ୍ୟାରେଜ ଦେଖ। ଅଳ୍ପ ଦେଠି ହବ। କଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ଏ ଅଲେଖା କଣ ହେଇଛି? ଆସିଲ ଆସିଲ। ଏ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ଜନ୍ତୁ ଦିଟାକୁ ଦେଖିଲୁ? ଏମାନଙ୍କର ଏଠି କୁଆଡେ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର ଗାଡି ସଜଡା ହୁଏ, ଜେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ନୁହଁ। नो प्रॉब्लम, एथर आम गाड़ीटा सजाड़ दियो। କି ଟାଇପ ଲେଡିଜ हां ଗାଡିଟା କାହାର? ମାନେ ମାନେ ଗାଡିର ପ୍ରକୃତ ଓନର କିଏ? ବେ ଅନର କିଏ ହଉ? ତମର ଲେଡିଜ ଦରକାର ଥିଲା, ଲେଡିଜ ଆସିଗଲା, ଗାଡି ସଜାଡ शीघ्र। ଗୁରୁ ଜମା ଅଭିଯୋଗ କରନାରେ ଧନ। ଇଏ ଦି ଜଣ 420 ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଇରେ ଅନୀତି, ଇଏ କଣ ସତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ? ହେଇଥିବେ ଗୁରୁ, ହେଲେ ଦେଶୀ ନୁହେଁ, ହାଇବ୍ରିଡ। ହଁ, ତା ନହେଲେ ଛଡା ଛଡି ଏଇ ସିଗାରେଟ ଟାଣତେ। कौन गाड़ीटा देखिबो ना अलगा देखा जीबू? ନା ଲେଡିଜ ଗାଡି ଦେଖାଯିବ। ଏ ଅନୀତି 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 ପୁଣି କାହିଁ ଡାକିଲ? ଅନୀତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥବ ବଦଳେଇ ଦେବୁ, ନଟ ବଲ୍ଟୁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ, ଭଲ ବଲ୍ ଥିଲେ ଫ୍ୟୁଜ ବଲ୍ ଲଗେଇ ଦେବୁ। ପଇସା ଦବା ସମ୍ଭାବନା ଏକର ଜମା ନାହିଁ। ହେ ଗୁରୁ, ଏକ ବଲ୍ ଆଉ ଭଲ ଥିବ। ଥିବ ଯାହା ତୁ ଦେଖୁଛି ଲେଡିଜ ଗାଡି କଣ ଖରାପ ହେଇଛି। ଯା ଭଲ କି ସଜାଡି ଦେବୁ ଯା। अच्छा जेजे କହୁଛେ ଏ ଅଲେଖା ଜେଜେ ବୋଲି କଣ ଡାକୁଛୁ? आ कोन डाकिबी जे? ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ବୋଲି ଡାକ। कोन? ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର? ନାଇଁ ନାଇଁ, କଣ ଦେଖିକି ମତେ ଜେଜେ ବୋଲି ଡାକିଦେଲା? ଆରେ ପୁରୁଷ ପୁଅର ଗୋଟେ ବୟସ କଣ ଦରକାର? नो 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 डियर ब्रदर। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, এইটা କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ହଁ ଭାଇ। ତମର ଗ୍ୟାରେଜ କୁ ହଁ, ଲେଡିଜ ଗ୍ୟାରେଜ କାହିଁ କରୁଛ? ଲେଡିଜ ଫାଷ୍ଟ। ତା ଛଡା ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଟିକେ ପିଲା ଦିନରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବନା ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣିବେ କି? କଣ ହେଲା? ଟିକେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖିବେ? ଗାଡିଟା ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା
ସାଇନ ବୋର୍ଡ ପଢିକି ଆସିନା କି? ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ହଁ ପଢିଛି ଆଜ୍ଞା। କେବେ? କଥା କଣ କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡିଟା ଦିଟା ଚକ ପମ୍ପଚର। ଆମେ ଯାଜପୁରର ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡାକ୍ତର ଦଶ ଯାଉଛୁ। ଓ ତା ମାନେ ବିପଦ। ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ଅଛି ବିପଦ କାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତି। କଣ ହେଇଛି ଗାଡି? ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଡିର ପଛ ଚକା ଦିଟାକ ପମ୍ପଚର ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଡାକ ଯାକ ଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠି ଅଜାଗାରେ ପୁରେଇଲ କି? ନା ନା ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ମାନେ କୋଉଠି ଖାଲା ଢିପରେ ପଡି ଯାଇଥିବ। ପଡି ଯାଇଥିବ ଆଉ ଦେଖିକି ଗାଡି ଚଳାଅ, ତାହେଲେ ଗାଡି ଅବସ୍ଥା ରହିବନି କି ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ରହିବନି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ବାଟ ଯିବୁ। ହଉ କଣ ହେଇଛି ଗାଡି? ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଡିର ପଛ ଚକା ଦିଟାକ ପମ୍ପଚର ହେଇଯାଇଛି। କୋଇ ବାତ ନାହିଁ, ସେ ମୋ ବାଁ ହାତର ଖେଳ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଗାଡି ବି ଖରାପ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ କଣ ଗ୍ୟାରେଜରେ? ନାଇଁ ମୁଁ ମାଲିକ ଆଉ ମୋର ଫିଟର ଅଛନ୍ତି। ଗାଡି ତମର ପମ୍ପଚର ହେଇଛି ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲି ହାତ ମାଇଲେ ଗାଡି ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବେ, ଆମେ ବହୁତ ବାଟ ଯିବୁ। ଓହୋ ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଗାଡିଟା ପମ୍ପଚର ହବାର ଥିଲା। କହୁଛି ଦିଟା ଷ୍ଟେପିନ୍ ଥାଉ, କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ? ଲେଖା ଟୋକାଟା ମାଲଦାର ଅଛି, ଫସେଇ ଦେବି। ଫସେଇ ଦେ, ରାତି ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଉଠିଯିବ। ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କିଛି ହୁଏ? ଆବେ ମୁଁ ତ ଭାଇ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ଡାକିବ, ତାକୁ ମାରି ବସିବ। କାଳେ କଣ ହବ? ମାରିଛ আচ্ছা মিস্টার কোন যে তোমার নাটা? আরে কুহ ম তোমার নাটা বরাবর মনে পড়ুনি। କାଇଁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି। চিনি না? କାଇଁ ନା নটি বয় এতে দিনের ফ্রেন্ডশিপ দিন কইটারে ভুলি গল? ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ କଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ଆଦୌ ଜାଣିନି। হ্যাঁ ତା ଛଡା ଆପଣ କୋଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳେ ତ ମନେ ହଉନି। এ পুরুষ জাতিটা এয়ার ভাই কলিয়া কথা কই মিঠা মিঠা কথা কই ফায়দা উঠাই নেবে, তারপরে এমিতি বুলি জিবে যে যেমতি জন্ম জন্ম ধরি চিনি নাতি। এই দেখিলা এ ড্রেসটা তো মো জন্মদিন প্রেজেন্ট করনথিল, আর কোন মনে পকাই পারনো? ସରି ସରି ମ୍ୟାମ ସରି। କିଛି ତ ମନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡୁନି ମୁଁ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି। ଓକେ ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମି, ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମି। କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଟିକେ ପ୍ରେମ ଗପ ହବନି? ପୁରୁଣା ପ୍ରେମ ପୁରୁଣା ମଦ ଭଳି ଭାରି ମିଠା। ଆରେ ଆସ ନା, ଆରେ ଆସ। ଆରେ ଛାଡ ନା, ଛାଡ ଛାଡ ମତେ। ଭାଇ ଭାଇ ତିରଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏ ଟୋକାଟା ମତେ ପାଖକୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛି। ମତେ ଟ୍ରକ ପଛପଟକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନଉଥିଲା, କହିଲା ଟିକେ ନିରଳରେ ଗପିବା। ଚିହ୍ନିଛୁ ପୁଅ ଦେବୀ ସହ ମୁହଁକୁ ଗୋଟେ ସେଟା ମୁହଁଟାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଦେ। ଜାଣିଛୁ ପାଖରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ଆଜ୍ଞା ମିଛ ସତ ସବୁ ସେ ମାମୁଁ ଘରେ ବାହାରିବ। ଏ ଭାଇ କୋଉଠିକି ଯିବା? ଫାଣ୍ଡିକି ଯିବା। ଫାଣ୍ଡିକି ଯିବା? ହଁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, କଣ? ମୋ ଡ୍ରେସ ଟିକେ ଚିରି ଦଉନୁ। ଫାଣ୍ଡିକି ଯିବା କଣ କହିବା, ଓଲଟି ମାଡ ଖାଇକି ଆସିବା। ଆରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସଟା କାଇଁ ଚିରିଦବା? ଯଦି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କିଛି ମାଲ ମିଳିଗଲା କଥାଟା ବୁଝିଦବା। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବୁ, ଶୀଘ୍ର କରୁନୁ ଯିବା। ଓ ଏ ସହରରେ ଠକମାନେ ଏତେ ବଢିଗଲେ। ଠକ କଣ ବେ? ନା ନା ଠକ କଣ ବେ? ମାରେ ଗୋଟେ ଚୈତନ ତ ଗାଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି। ଗୋଟିଏ ରଡି କରିକି ତ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସି ଗଦା ହେବେ। ଗୋଟେ ତଳେ ପଡିବନି ପୁଅ, ଚିହ୍ନିବୁ ମତେ। ଏଇଠି ଅନେଇଲୁ ପୁଅ, କରାଟେ ଶିଖିଛି। ରହ କରାଟେ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝୁନି। ଶୀଘ୍ର ବୁଝୁନୁ। ରହ ଠକ କହିଲା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବୁ ନା ଫାଣ୍ଡିକି ଯିବେ? କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହଁ ବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ମାନେ ମାଲ କେତେ ଅଛି? ମାଲ ହଁ କଣ କି ମାଲ? ମାଲ ଭଲ ହଉନି ମୋ ପକେଟ ମନି ପୋଷ୍ଟ ମନି ପୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ମୋର ए भाई 1050 ଅଛି। 1050 1000 50 ଦେ ଦେ। ଟୋକାଟେ ଟିକେ ଚିକଣି ଅଛି ତ, ବାଟରେ ଫେସ୍ ଫାସ୍ ହବ। କାମ ଉପରେ ଭାଇ ତମ ଗାଡିର ଚାବ ତ ଡିବାଟା ତା ଗିରିସି ଶୁକି ଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଭାଇ
माल केते हला माल माल हला 390 390 ए भाई 400 दे दे 400 दे दो लेडीज गाड़ी बहु खटणी बढिया लोक आगे ठीक ए रुओ बेपार बेले कथबार्ता कर लेडीज रे सबले ढिला हला कम खटिया पड़ी सबले नट पूरा 400 हां 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 ए प्रभु गुरु हां आउ टका 10टा फेरे दियो आ 10टा फेरेब काई बाबू तो खुशी है कि दउछन आगे टिके मो कथा सुनो तो हां कोन तू बरे देखो तो ये माने मोठो जोर करी 1000 टका नै गेले कोन आती आगे जोर कर नै गेले जोर करी आगे मो गैरेज रे जोर स्टार्ट ନାଇଁ ମୋ ଡିଅର ବ୍ରଦର ମତେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ଏ ଟୋକଡ଼ାଟି ଟଣା ଭିଡ଼ା କଲା ଟୋକଡ଼ାଟି ଟିକେ ଚିକଡ଼ିଆ ଅଛି ତ ଭାଇ ଆସି ଜୋରିମାନା ବାବଦକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କଲା ଆଉ କଣ ଫାଣ୍ଡିକି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ଝିଅ ପିଲାଟା आगे तू मिछो कथा मारी में गुटे जापटा तो गाल फटई देबी अभद्र इडियट आमो गैरेज भितर सीता हरण ये को होछ बहुत देखो तो मिछो अरे मिछ हला भी सत बोली धरी नै केमिति लेडीज फास्ट ओके अच्छा हम ताले आसु भाई हां आउ किछ बहना गाड़ी तो ओके अलेका आजिबा से रहू मजे रहू नाही गाडी सजेको आसीबो मझिरे आसी केमिति मुह माते हाँ एमती आसुथिबु जाउथिबु आसुची माय डियर ब्रदर बाय 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 आपण में सिमाना कथा रे तो ता कथा देबनी तो कथा रे जीबू सेई भरे गुरु हेले नै कि मु हेली नै कोन बागर बाहागर जुग चाहलानी माई पोसे माने डाक्टर पोसिबो नहले वकील पोसिबो ए भाई माइक ना को किछि कहले ब्लाउज चिरी दे जाई थाना रे आउ से कथा छाड़ ओ बाबू 30 काढ टका 30 दियो जो दीटा जाक चका काम होइछि वो गाड़ी ओके तो हां गाड़ी गाड़ी आउ एठिया फेल छे भाई ए भाई याडे सेटे पैसा मोर आ मने रहउनी पैसा हां गुरु हां ये चेंज अछि नाइ मो पाइ पर चेंज भगवान खुचराते सट आज्ञा मो मनी पर्स रे किछि नाही ए भाई पर्स मत देई गलु ओ गॉड आपण मु कोन कहिबि देखो मो अस्पताल पड़ी छ आपण कोन तो असुविधा छ मो परिस्थिति बा आरी खराब हेलाडी जा 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 आज्ञा आज्ञा गोटे कथा प्लीज प्लीज माने मु आपण गोटे कथा पचरबी आपण माने सेमान का एड्रेस कहि परबी से लेडीज कराटी सीखी छी कराटी एड्रेस दबो कोन किला नबा तू ओ मनीष की बड़े भाला चला 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 ओहो अनिति गुरु तू आडै जा से साइन बोर्ड मझिरे लिखि देबू स्ट्रिक्टली फॉर लेडीज कठोर भाबरे ये गैरेज महिला मानक पाई काहे के गुरु कि आज छोड़ा छोड़ी हेले काली सकाळे मो गैरेज टा को धर्षण पड़िया कर देबे रे नो की हां हां मोटा हां ए गुरु आज गैरेज राती ड्यूटी काहे की काई तू क्वाड जीबू मु मकर माला देखिया जीबी आउ कोन मेला 15 दिन से चलीबा आउ दिन गले चलीबा नै नाही गुरु आज जीबी आज जीबू ताले जा से जो भुंडा टोका अशोक मासे ला आसी अछि ताकू नाइट ड्यूटी दे देबू राती रे होटल रे खाइबा पई 7 टंका 8 ना दे हबो नै से हबो नले तो खाता रे चढ़े देबी मोर आपण पैसा पाइबार बाकी अछि म चढ़े नै गुरु सब झामला टुटाई मु मकर होला जीबी वर्षा छाड़े ग्यारेज वाला कहला गाड़ी सजा देव आ काम कर ए बारान को उठी आस ओहो की कहला पवन आगे पाखु लगी आस एमिति कोन हो जा मत बड़ी लाज लागुची चुप अंधार होइछि परा
षठी पंचुआती एंतुड़ी साण बाबा बेदी जुई मसाणी कोल षठी पंचुआती एंतुड़ी साण बाबा बेदी जुई मसाणी कोल केउठी से सत केउठी मोरा पाई खेल कहा कुकाल मनीष खेलुछि कौड़ी खेल मनीष खेलुछि कौड़ी खेल तुरंत सब कथा मन रखिथि बापा षठी पंचुआती षठी घरे कौड़ी दरकार बो रज पर्व नहीं पिला माने कौड़ी खेलती बाघर भी बर कन्या कौड़ी खेलती आ मल्ला बेले कोके पछरे कौड़ी बिंचा हुए ए अगणी कका मो किछि खेलिबिनी ता तमर मन मिसी कौड़ी खेलिबा
मते कई लोक भल लागुना बो सबड़े खाली मते डर लगुची मते डर लगुची डर अरे तू प्राय एत बड़ा हेलुनी तू डर कौन हे बो बोलो बो मु जुआर जीवी तू मो साथ रे जीवु मते छाड़ तू कुआर जीवुनी हाउ हेला तू जुआर जीव मु तो संगे मते छाड़ तू नाही तते छाड़ी मु कुआर जीवनी चाइल कोन दीटा खाई देबो चल मो बापाटा परा हां आइलो भोक नाही लो भोक नाही अल्या अल्या एई तो बापा आसिलेनी अल्या अल्या कोन हैला झियो देखिलटी हाँ झीटा गोटाई चाउल रे घोड़ा आम आसु संगे पड़िबटी हाँ हाँ ठीक भाई भौणी बड़ी देखा जिवे सब सही माधवंको इच्छा है कि एड़ा आइला आम पुअर बयस तो टिके बुकेई जाइछि ए कथा तांको कहिछ कि हाँ हाँ से सब कथा मो बाकी रखिनी पुणी पछुको बंधुरे बंधुरे के काई की रहइबो तिथिवार सब ठीक करछ केमिति आउ करबी आगो पुओ को पचारो बाहाघर ना सुनले से कोउठी चाइ लुचुचु दे तमे 4-5 दिन उपास मु खोजी खोजी मो अवस्था 12 बज जाउची आउ आसु मोर समिति हबनी तमे देखिबो मो पुओ पर जो पचाउला पड़ी गेले से कमिते सुन्ना पुओ ए अरे यारा अरे को छाड़ दे को लुचु ना अरे आसु बता मोर आनो आ कोती बाय भी निलो बो अलबत हबु बा हबुनी तोर जहा इच्छा तो सैया करबु ना कोन मु सत कहूची तू बा हबा को राजी न हले ओ पाटी रे पानी तो पाई देबिनी न खाई न पी मरिबी न खाई न पी तोरी पे पाटी रे पानी तो पाई देबी मरिबी तोरी पे बा भी निलो मते किछि कहना मु किछि सुनि बो बा भी निलो किछि कहना मु तो कथा किछि सुनिबी मते किछि अरे तू बाहर तो भाई बोल देता महाबे केमिति से मानो बाहर को मुका मोला कुर्सी कोनेरा ओए बाहर को तो मु सवारी का देनी त सासुर छड़ दे से भाई को तू घर ना बड़ा पुआ तू बा न हले से माने बा हबे केमिति अल्या हां झोटा खूब भद्र खूब नम्र मोर जने शिक्षक बंधु को जियो बाहा न हले मनुष्य जीवन रे पूर्णता आसेनी रे पुआ मो सुनाटा परा तू बाहा बाकु राजे जा हम आगे हां बापा झियो गुडा को आतो भलो लोक नंतिलो बो कोना सेवान को विश्वास करबा उचित नो से माँ हो कि स्त्री हो समस्ते मायाबिनी समस्ते डाणी नारी माया बड़ी पानी लोबो आसु सेमान को विश्वास करबा उचित नो सेमान मिचरे मिचरे जण को भलो पांती सते आउ जण को भलो पांती आसु सेमान को विश्वास करा उचित नो बाबा जो भलो लोक नो मु देखिछि तार बेटा लोक से खराब संपर्क दिला से मायाबिनी से चरित्र ही ढांचे डाहानी से ये कथा कहिबा को तो जे भले उठिला केमिति मु डाहानी मु चरित्रहीन मोर अलग लोक सहित संपर्क अछि हमें ठीक कहथिलो खीर पीबा को देई मु नाग साप पसुथिली चुप मु मानुची मु तते जन्म देइनी हेले मु तते केबे अवहेला करछि निज छुआ को पछु पकाई तो कथा मु आग बुझिनी चौदिन मंदिर बेढ़ारू नहीं आसली हे गाँ लोक केते कथा न कहिचंती मते हेई पुरा कहूथिले जाति गोत्र नथिबा पिलाटा को आनी पाखरे रखिछ भविष्यत रे सुख अछि कि दुख अछि से कथा किए कहिबो किछि सुनिछि न खाई न पी तोरी फेरिबा बाट को चाहि बसिथा फेरिबा को डेरी हेले निजे जाई खोजी आने हेई हम पुरस्कार हरे काउ बसारे कोइली छुआटा को न कही का कहिबो केमिति चुप आज तो भाबी नबो बहुत पाई मरी जाईछि तो पाई मरी जा
मनरे अनेक आशा थिला रक्तर नहले भी ए घर बड़ पुओ हिसाब रे ए घर पाई तोर अनेक किछि कर्तव्य अछि बापा मां को ना रखिबो भाई बड़ी को सुख दुख रे भाग नबो किंतु एबे भाबुची आमे जहा काली पाउसर घिओ डालुचो पाउसरे केवल तोरी पाई ए घर सुख शांति सब जाली पड़ी सरकार बाकू जाउची ए सुन हाथ तो मुंड ऊपर को पाइलानी पारुचो दे घर छाड़ी चली जा आउ कोन तो जते घर माटी मारी बड़ी तू चल जा घर चल जा कहूची चली जा दिन केटा थय थ भाउज रानी मोर आसी गले दिन राती 24 घंटा बसी सांग होई कौड़ी खेलथु एते दिन पर भुसुंडा बेकरे जुएली पके को राजी हेइची आ लुचानी मो आगर तो बागर ना सुने सातो कियाडे कुआडे लुचुथुल जे तते केही पाउनथले आ एबे ओहो भाउज रानी को फट्टा देखी राजकुमार को मन मान जायछि की ए बोपरे जे ठाकुर घरे मुंडिया मारलाणी हेटी सफा सफा कह दूची बापधन नणद पुटली मुदीटा मोर जदि पसंद न हुए ताल तो जौतुक मुदीर जोटा पसंद हब सेटा मोर आ सेते बजे कुंथु कुत न हो नले इमिति कजा लगे देबे जे तो मो याडे ता मो साडे बापा फट्टा देखिबा गुरु मु देखि देछि तू देखिबु की सुंदरी टीवी सुंदरी झियो गुडा बेसी पाप करंती कोन कहलु ना किछ नहीं हरिणी भलिया आखी से आखिर अविश्वास थिबो नाली कई भली ओठ से ओठरे निया थिबो कुनी कुनी पाद से पाद केबे गोटिए जगह रे स्थिर नथिबो खाली बाट बणा होथबो कोइली भलिया स्वर गीत शिखि जबे से आउ का पाई गाउथबो मन जीना रूप से रूप रे हारी जिबार दुख थिबो पर को आपनर कला बले हृदय से अदेखा हृदय रे आउ का ना लेखा थिबो ए मु गोटा कथा कहबी मु ना तत्ते गोटे बढ़िया कथा कहबी तू तो हुंडाटा किछि बोली किछि जानिनु एमिति सुंदर स्त्री को पाखरे पाइले जमा छडबुनी सबटा कान धरी बाट चलथिबो ए जाऊ छोटा देखि आमर को भाउज अछि ते काईटा कटकड़ा सिखेइबो एबे स्नेह सबु चली जाउची हेले बाहाले केते सब कथा जानिबा को हबो हाते लंबर ओडना टाणी से थ्री थ्री हेई चालुथिबो आ निरोड़ा पाइले ओढणा फाकरू आखिरे आखिरे कथा कहउथबो आउ टिकी निरोड़ा हेले तो पाखु जाई तते थीरी गळारे कहउथबो एई सुनिच मन को तो रागी गलु तो पाखु जाई देह को देह लगे मन को मन मिसे तते गेले हे कहउथबो मो सुन्नाट पर एमिति रागंतनी म धन्न म सुन्ना म धन्न म सुन्ना मां बापा उठ के भाई की चिड़े देली सब छोटे से मत काई के बागला ते घरे पुर के चहला लक्ष्मी मन तो कहि तो मुंडे रे मुंडेचो कहलो कन्या से आसला पर मोर दीटा पिला हले आगुर समत मत आंटू गुड बेली कहतले किंतु एबे देखुची तमरे लक्ष्मी मन तो पोपाई दिन मोर कुळ बुडी जिवो मोर ए मां चल से पागलार संगे केबे कथा बोली जमा ता संगे कथा बोली चल चल आसु तू
तू अली को से मते यार सड़ कहीं कहला से प्रात भौणी ता बोली तू ताको तो कौन है मु किसी बुझी पार नहीं लो वो बोलो ओ तू मते बागर कथा न कहले मु तोर सुना पई बागर कथा सुनले मुंडा कोन हे जाउ से मु किसी बुझी पार मोरी भाग्य को एते सब दुख थिला एते दुख मोरी भाग्य को थिला मोरी गलिनी काहे की मोरी गलिनी मु काहे की किछ कहना मत मु किछ सुनिबिनी मत किछ कह किछ कहना मोर भूले जे कान धर से आउ जमा भूल करिलो ए कान धर से जमा भूल करिले ए उठ बसो ए उठ बसो जाओ जमा भूल करिलो ए उठ बसो बो ए उठ बसो जाओ जमा भूल करिलो बो ए उठ बसो जाओ जमा भूल करिलो उठ बसो जाओ जमा भूल करिलो बाबू खाइबे आसंतु राति अनेक हेलाणी परा सेमाने सब फेरंतु सेमाने तो सब बाहर खाई के आसीबे दीदींकर कॉलेज रे फंक्शन अछि माँ प्रवचन सुनी सारी मंदिर रु प्रसाद पाई आसीबे आउ सानो बाबू से तो कौ दिन घरे खाआंतिनी लेट रे खाइबे तू खाइले न खाइले देह खराब हो बाबू अरे कहली परा ता क्या होची ए हुई महंगी बहुत ही शराब की के थोड़ी थोड़ी पिया करो अरे पियो लेकिन रखो हिसाब के थोड़ी थोड़ी पिया करो ए जाए सोई नांती पापा ए बयस निदटा टिके लेट रे आसे मो सांगरे खाइबा को अपेक्षा करचंती कि पापा मु बाहरे बहुत खाई के आसी गुड नाइट पापा गुड नाइट